Assalamu alaikum. 21 ноябрь болду достор бүгүн. Сокулук мал базарындабыз. Уйлар жага келдик достор. Музоо. Бука кунажын койлор тартып, уйлар жага келдик. Уйларды баштадык. Музоолуу үйбү? Канча бул? 110 суротам. Турпок эркек бургачыбы? Бургач, а? Канча айлык? 6 айлык. 65 суротам. Буга 65. Канчаны тууган бу? 4 айлык. Кунажын 63 суротам. Кунажын 63. А уйч 65. Бул 100, а? Булар биринчи туутка дейм бул. Экинчи туут. Экинчиси, а? Так, 4 5 баш экен ошондо. Вообще. Телефон номер берип коеюн. 502 менен 0502 25 25 46 26. Достор, чалыңыздар мына. Кунажын боозу да бар экен, музоолуу да бар экен. бир жакта да бар, чала берин. Дагы бар экен. Кенен чала бересиздер. Балалуубу? Канча сурап атасыз? 70. Канчаны тууган бул? Бирди. Биринчи баласы? Биринчи баласы. 70 миң бирди тууган, музоолуу менен. Чоң болгон кунажын. Канча сүтү бар? 6? 6 литр сүтү бар экен. Жакшы. Достор, караңыздар. Аркы жакка карайын, уйларга. $180. Бул канчаны тууган үй эми? İçinde 4-ünчүсү, пародасында? Paroda. Швец. Бул сүтү жок окшойт азыр, а? Жакшы. Канчага болот эми? 155ке бербедиңби? Охо. Мына. 155ке бербедим дейт жигит. Assalamu alaikum. Kança surap atасыз? Bazar alam. 180. 180 миң. Пародасы кандай бу? Amerikan. Американка. Канчаны тууду? 4 тууганы. Жакшы. Канча сүтү бар мунун эми? Канча? 25-30 литрге чейин берет дейт. Азыр жок да не берем. Канча айлык болобуз? 7 айлык болобуз экен. Жакшы. Жерден өтүп кетейик. 75 миң арзан. 5 миң берсем кача атат? 70. Биз эң аркы элитный үйлөр жака барабыз буяка. Өйдө жака. Так, булардын характерлери жоп-жош, 8 айлык бооздар. Канчадан мына аласыз? 95 миң. Бул канчаны тууду? Экини тууптур, үчүнчүсү курсагында. Канча 7 айлык болобуз экен? 8 ай баштайбыз. 8 айлык, а? Канча болот бул? Болгон баасы 90 болот, а? А моусчу токол? 155. Мунун пародасы кандай? Симментал Швец аралаш 155 миң. Бул бооз эмеспи? 7,5 ай бооз. Базар аламы? Бар, ошону эми айт. Мынаке, Ош Бишкек. 10 номерге чала бересиздер, грузовой машина, мал ташыганга. Так, могу Симменталда калды эле. 150 миң. О, кара кимдики? Канчадан бу музоо менен, а? 165. Музоо менен. Бул канчаны тууган? Үчүнчүсү? Канча сүтү бар? Азын айткан жок, а? Пародасы кандай мунун? Парода американка. Мынаке. Ушул уй. Жакшы. Ол кимдики? Бул үй меники. Сиздики? Канча сурап атасыз?
150 мен сұрап атам. 150 миң. Жақын боз. Жақын болыз, а? Жумада туып қойды. Бұл қаншаны туған сонда? 5-ші ішінде. 5-ші ішінде. Не деген порода бұл? Галштин, швед аралашқан. Галштин, швед аралашқан, а? Бұл қанша болады ең бере тұрған жеріңіз? Аларманға қараймыз ғой. Шул бір өлесіз ке? Бір өле. Анда жақсы сатыңыз. Номеріңізді алайын дегенде уже сатылып кетеді тау. Базарға шығыпсыз. Байкен ғой, құнажын кімдікі? Боғыз құнажын екен, есі жоқ. Бұл сіздікі бұл. Бұл да сіздікі емес. Бұлар не есі қақты? Байлап қояды, жоқ. Жақшы үй екен. Мына жылқылар келеді тұжа. Bu boşanıp gitti ha? Ya qancha oldi shu qumaj? Bilmayman aka, boşanib ketdi, men ikamiz. Baylandı. Bakırat ekende. Bular esi yok ha? Esi yok. Aka bu yerda uy sotuvdim men hozir. Bular kimniki? Bu da sizdiki emas. Ha, satıldı mı? Qanchaga ketdi bu? 97 mingga ketdi. Hangisi o'xshaydi? Amerikanka deydi qo'y uni. Amerikanka to'qol. To'qol qop-qora o'zili angus bo'laveradi deb o'ylayman. Yaxshi. 90 mingga ketib tur shu. Molar kimniki ekan Allah? Ularning da esi yo'q. Qancha so'radi shef? 115 ming. Qancha sütü var hem? 15 litre sütü var deydi mi? 115 ming. Qanchani tuğdu? 3 te tuğuptur. Жақсы. Onda olgan uy. 3 te tuğan uy. Tak, o qara uydu surayın. Qancha ekan aka? 180. Boz bu. 2 aylık. Qanchani tuğan? 3-cüsü. Bu ne parodası? Parodası Şvets. Sütü. 10'ga çeyin beredi ha? Жақсы. 20-24-25'ga Жаңа туғанда 24-25'ga çeyin berip tur. O kunajın kimdiki? Bayga sizdiki kunajın? Qancha? 85 ming. Kunajın. Çoğun ekan bu. Yaxşı. Bu yerda bir Şvets turadi. O'zi qancha ekan bu Şvets? Sizniki? Esi yo'q bu. Esi yo'q deydi. Tak. Bu yerda daha bir. Qancha ekan yigit bu? Ha? 90 ming. Bunga bozor. Ama uy yo'q. Endi so'rab ketaveraylik. Qancha ekan bu? 100 ming, ha? Yaxshi. Что-то uy bozor slabый bu. Aldınız mı? Qancha oldu? 65. Yaxshi. Alınıp turmuş uy. 65 ming. Muzol bilan 110 ming. Muzolsi bilan 110 ming. Voyga qancha ekan bu qunajin? 70 ming. Yaxshi. Nerede daha bir muzol uy turadi. Qancha ekan? 120 ming. Qanchani tuğdu bu? Muzosmen ikinchi. Muzolsi bilan ikinchi tuğd. Qancha sütü var hem? 15 litre. 15 litre sütü var deydimi? 120 ming. Yaxshi. Bu yerda qora uylar turadi, qamoqda yolg'on.
Qanchadan aka bular? Assalomu alaykum. Так, modan boshlaylik da. Qunajindan ha. Qancha ekan bu qunajin? Qunajin bir yerda tug'an. Bu yerda tug'an. Ekskursiyaga qochgan ekosdan. Eko'tang ekskursiyaga qochgan ha? Ikki Eko'tang bir-birdan tug'anmi? Bularning parodasi qanday? Chornopyostrый. Chornopyostrый deydi. Qancha suti bor ham? Hozir 10 litrgacha. 10 litrgacha suti bor. Qanchadan so'rayapsiz? Ekskursiyaga qochgan. Bularni 95 dan so'radim. 95 mingdan. 90. Ama o qaralarchi 90dan beresa, olarchi Eski paroda. 8 ay. Röski paroda 8 ay bo'l. Bu qancha? 120. Jelini tashlab qolib tur. O qaran so'raydi. 125. 8 ay bo'l. Amerikanka paroda. A bo'ldi to'qol. To'qol jan qochgan va sut var 10 litrgacha. 10 litrgacha sut var. Qanchani to'di bu? Ikkinchi, uchinchi sut. Ikkinchi, uchinchi tut. Suti qancha dedingiz? Sütü 10 litr. Tuğanda 20. Tuğanda 20 gacha beradi. Nomeringizni beringiz. Nomer 0708 0708 08 08 37 67. 37 67. Çalaverasizlar dostlar. Soqulda dağ uylar var ha. Dağ uyda var ekan. Çalaveringizlar. Süt bağında. Süt 8 ay. Boğazlar var. 8 ay, 7 ay bu süt bağıtındağı uylar var ekan. Çalыңызlar. Da. 95 ming. Qanchani to'di bu loy? Ya. Birinchi tut. Qancha süt var? 12 litr süt var. Qachon boshlaylik be? Bo'g'iz bu? Qachon bu? 2 aylık. 2 oylik ha? Ne paroda bu? Shvets paroda. Assalomu alaykum, sog'lar qandaysizlar? Yaxshisizlarmi? Bu sizlardan emasmi? Yo'q. Bugun bozor qanday bozor? So'zingizlarni bilayin. Bozor qimmatmi? Qimmat, sal ko'tarib ketdi. Ko'tarilib turib, ha? Cho'p qimmat qo'nan. Nega? Ey, Yeme 31 oldu. Süt qimmat deydi. Var yeyiz emas ekan. Oqsoqollar tartpa deydi. Hayır oynanar odan. Aldı ağzı ayaldın için yemek ketsen ne olur? Bunda bir jergele qarmap turma da nar. Oldu hem keterim bırak. O yerde iyi tavuğu durar. Bu kimdik ekan mi oğlu ya? Oho, rekord. Sizniki emas? Vay sizniki uy bo'ly. Mo'l. 190'a verme bak. 190'ga bermedi. 250 ming. Qancha sütü var ekan? 33 litre. 35. 35 litre. Oho, mana Gigant bu ekan. gigant uy ekan. Жаңы туғанмы дейmi? Balasi qanday ekan? Balasi qancha oylik? Urg'achi. Bunun parodasi qanday bo'lib qoladi? Boris Shvitsa. Esi yo'qmi o'zi? Mana aka. Boris Shvits deydi. 35 litr sütü var ekan. Muzo menen 250 ming so'm. 190'ga beribdir buni. Siz qancha so'radasiz bu? 90 ming ha? Bir ayağa jetpey tuyt deydi. Narxi qancha? 75. Pul 75 ha? Yaxshi. Ol yaxshi ekan uy. Onda olgan uy. Mana. Jelini. Jelinler. Mana mozoz. Dostlar, videoni аяқтаймыз. Video жақсы лайк басып сұрауларды комментарда қалдырыңыздар. Бұның есі жоқ екен. 250 мың сомдық.
33 35.